Assalamu alaikum malien cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba. Aw ka wele caman kɔfɛ, a ka ɲininkali caman kɔfɛ, an y'a kanu su na ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. A ye an ɲininkali caman kɛ ka bɔ kunnafoniya min na, kunnafoniya min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ, kunnafoniya min ni a bɛ Mali touché, kunnafoniya min ni a bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen touché, kunnafoniya min ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini k'a dɔn k'a faamuya, kunnafoniya min ni a y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ. O la an b'a ɲini aw fɛ video in a ka partage kosɛbɛ i n'a fɔ d'habitude. An bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ, an ye 20h10 de di aw ma, an ye retard ta dɔɔni ka sababu kɛ an kun bɛ kunnafoniya sɛgɛsɛgɛ la. Mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ waati o waati ko an bɛ video kɛ an t'an tɔgɔ fɔ. Ne tɔgɔ ye Dirisa Mɛmɛnta, an tila numéro b'aw bolo déjà. Aw bɛɛ lajɛlen kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Nations Unies n'o ye ONU ye, ko mission dɔ bɛna na Mali la nin week-end in kɔnɔna la. O kɔrɔ ye ko sibiri ani kari ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛna na jɛkulu dɔw bila, mɔgɔ dɔw bɛna bila ka na Mali kɔnɔna la. A ye kunnafoniya sɔrɔ, a ye ɲininka kosɛbɛ. Kunnafoniya an bɛna ka sɛgɛsɛgɛ, an ma sɔn ka fɛn fɔ aw ye, an ma sɔn ka da don a kuma la fɔlɔ. O la an b'a ɲini a fɛ video a ka partage a teriw ni aw jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen walasa bɛɛ k'a dɔn Mali ko bɛ niveau min na. France bi ka a labɛn ka jɛjugu min siri Mali kɔ kan, France bi ka labɛn ka janfa min siri Mali kɔ kan, France bi ka labɛn ka gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma, France bi ka labɛn ka Mali don a sagona dali, France bi ka labɛn ka maliyɛn don minɛ k'u da sen kɔrɔ ka sen da u kan, France bi ka labɛn pour que jɔnya min ni a ye Mali bila o kɔnɔna la a mɛnna, pour que an kana se ka bɔ o kɔnɔna la cogo si la. France bi ka labɛn pour que n'an ye fɛɛrɛ tigɛ pour que an bɛ k'an yɛrɛ ye, n'an ye fɛɛrɛ tigɛ pour que an b'an ka jamana sɔrɔ, n'an ye fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka jamana bɔ kɛlɛ kɔnɔ, bɔ France bolo kɔnɔ, France bi ka taga jɛjugu labɛn ka don mɔgɔ jugu kan, a ye farafin jugu dɔw sɔrɔ, a ye farafinna jamana dɔw sɔrɔ ka fara a kan. Donc o kunnafoniya in an bɛna fitinin ɲɛfɔ aw ye, ka video a tɛna janya kosɛbɛ, o de la an b'a ɲini a fɛ a ka partage. Yɛrɛ an k'an da don la, an y'o fɔ aw ye, Yɛrɛwolo débouché la rempart waati o waati ni anw y'an ka bɔli boloda, France bɛna k'a ye terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ faga. Waati o waati ni an ko k'an bɛna bɔ, France bɛna k'a ye terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ faga. An y'a fɔ k'an bɛna bɔ le 29 nin kalo tile 29. France y'i pan k'i jɔ bi ko JINIM n'o ye terroriste ka jɛkulu dɔ ye, France ko k'ale ye ɲɛmɔgɔ dɔ faga bi, dɔwɛrɛ tɛ, pour que dɔrɔn k'a yɛrɛ k'a fɔ maliyɛnw bɛna bɔ ale kama, maliyɛnw bɛna bɔ a ka sɔrɔdasiw kama, maliyɛnw bɛna bɔ a ka jɛjugu kama. Ale bɛ baara min na yan, a bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na k'ale bɛ baara min, ale France bɛ baara min na Mali la, a bɛ k'a kɛ ka ɲɛ koyi. I m'a ye ala bɛ ka terroriste faga, a bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de faga, homme d'armes tɛ, a bɛ ka ɲɛmɔgɔw de faga. Donc waati o waati n'an ko k'an bɛ bɔ, France bɛ bɔ k'a ye terroriste ɲɛmɔgɔ dɔ faga, hali n'a sɔrɔ waati caman a bɛ bɔ k'a ye ɲɛmɔgɔ dɔ faga, sini o ɲɛmɔgɔ bɛ tila ka terroriste ɲɛmɔgɔ bɛ tila ka bɔ tuguni ka kuma k'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ma faga. U ye Amadu Kufa faga ko caman kɛ, u ye terroriste caman faga ko caman kɛ, u b'a fɔ a bɛ tila ka kuma, u b'a fɔ a bɛ kuma, wa fɔli maloya tɛ u la. Donc o tɛ problème ye, anw bolo c'est un non événement, an y'o faamu déjà, o b'a yira k'a fɔ ko bɛ ka siran an ka bɔli de ɲɛ, an bɛna bɔli min kɛ France bɛ ka siran o ɲɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, France ni diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la i n'a fɔ bi, depuis Mali y'i jɔ, maliyɛnw y'u jɔ, diɲɛ bɛɛ ko ale tɛ France kunkolo b'ale la bilen. O ni Algérie ta an y'o ɲɛfɔ aw ye. Jamana dɔ bɛ yen ko Biélorussie, o ye France ambassadeur, o y'a gɛn ka wulu su a la k'a ka taa ka b'u ka jamana kan, k'u ka nafigiden u tɛ jɛn n'a ye bilen, k'u ka molobaliya u tɛ jɛn n'a ye, a tɛ k'olu ka jamana kɔnɔ tuguni, olu ye France ambassadeur gɛn ka bɔ yen. Min tɛmɛna o ni fɛn Américains ni ɲɔgɔn cɛ o ma dogo mɔgɔ la, min tɛmɛna o ni Australie tɛ o ma dogo mɔgɔ la. Donc France ni diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ la sisan parce que diɲɛ bɛɛ kun sigilen don ka jamana dɔ de kɔnɔ, jamana min bɛ France bila place la pour que olu fana bɛ se ka wuli cogoya min na. Donc Mali ye exemple yira, Mali ye tɔn di, Mali ye sira yira, diɲɛ bɛɛ bɛ ka sira in suit. Donc an b'a fɔ ko maliyɛnw aw jɔlen ka to. Kunnafoniya min ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ, diɲɛ don o don ni aw bɛ k'an ɲininka, o kunnafoniya o ye jumɛn? D'abord kunnafoniya yɛrɛ bɔcogo fɔlɔ o ye kabako fɔlɔ ye. Kunnafoniya in bɔra yɔrɔ jumɛn? Kunnafoniya in bɔra France kunnafoni diso dɔ de la, ni o ye AFP, Agence France Presse. Kunnafoniya in bɔra yen de. O de ye kunnafoni bɔ wɛrɛ ni TV5, France 24, RFI, France journalistes bɛɛ bɛ t'u ka kunnafoniya tan su min kɔrɔ, kunnafoniya in bɔra yen de. A lasigiden dɔw bɛ anw yɛrɛ fɛ Mali in kɔnɔ yan. O AFP in o de bɔra ni kunnafoniya a bɛ tile 2 ɲɔgɔn bɔ. Ko nin week-end in na ko Nations Unies bɛna mission dɔ bila ka na Mali la, ko nka ko bɛna mɔgɔ minnu bila Mali la k'u nakun ye jumɛn? K'o ye ka an ka mɔgɔw pousser walasa élection bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ fanga segin civil ma, n'o ye sɔrɔdasiw kana sa komi sigi u nakun ye ka na sɔrɔdasiw jagoya ka fanga lasegin civil ma, ko donc ko mission in nakun ye o ye. Yala ko de après n bɛ tila ka détail caman di aw ma kosɛbɛ.
ma fama o mi ya nyogolo ma boyore mi akawa ko mayore et Nations Unies bina mission blakana malla pour que ka parce que gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ pour que Mali pousser an ka sɔrɔsiw pousser u ka fanga lasegin civil ma kɔrɔ jumɛn ko ka élection kɛ le 27 février mais o ɲɛmɔgɔ ye jɔn o ɲɛmɔgɔ ye français ambassadeur min bɛ Nations Unies na ONU na ye ani Niger an kɛrɛfɛ o ɲɛmɔgɔ min bɛ Nations Unies na France min ma ni France cɛ ma dogo mɔgɔ la France min y'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ ninnu k'u kan ka taa ka bɔ yen France min y'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ninnu ko légitimité t'u la France min y'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ma ko coup d'état filadenw don France min y'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ma ko maloyala ko don France min ye nani sugu bɛɛ lajɛlen ta France min m'a dogo k'a fɔ ko ale tɛ Mali fɛ a tɛ Mali ɲɛmɔgɔ fɛ a bɛ fɛ ka Mali ɲɛmɔgɔ gɛn AFP ko ci min nana cidenw minnu nana k'a ɲɛmɔgɔ ye o français ambassadeur min bɛ yen donc o ye kɔni a bɛna fɔ kɔni ni ko ka mɔgɔ jugu k'i seere o tɛ o ye sa donc o ye France ka ko o la a b'a faamu k'a fɔ ko France de ka ko dilanlen don Nations Unies ka ko dilanlen tɛ France ka ko dilanlen don a filanan jumɛn ko a ko présidelen don c'est à dire ko mɔgɔ fila de talen don k'o kɛ a ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ o ye France ambassadeur min bɛ Nations Unies na filanan o ye Niger an kɛrɛfɛ Niger min ni a président sigitɔ ko a bɛna segu n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ pour que jagoya sɛbɛn min bɛ Mali kan n'a fɔ ko accord d'Alger walasa o bɛ lawaleya cogo min na Niger président min n'a taara jɔ Macron kɛrɛfɛ ka Mali nani ka Mali ɲɛmɔgɔw nani ka Mali population bɛɛ lajɛlen nani Niger président min n'a tila ka segin a kan tuguni ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ Niger min ni a ministre des affaires étrangères taar'i sigi RFI la ka Mali dɔgɔya ka Malienw dɔgɔya ka Mali ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ko o Niger in de dɛ o ambassadeur min fana bɛ Nations Unies na ko o bɛna a ɲɛmɔgɔya bɛna di o ni France ta de ma donc c'est comme si o y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ la Mali ko ka go jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ la jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛ fɛ Mali ɲɛmɔgɔ ka to yen donc u y'olu mɔgɔ fila ta k'olu kɛ a ɲɛmɔgɔ ye donc k'olu kana Mali kɔnɔ ko kana Mali sɔrɔsiw jagoya ko ka fanga lasegin civil ma n bɛ tila ka ɲɛfɔ a ye dɛ nin ye min ka journal in kɔnɔ kuma de fɔ aw ye min y'a fɔ ɲɔgɔn ko AFP de don Agence France Presse France ka kunnafoni di soba de don donc ko ninnu mɔgɔ fila de bɛ na ko ani mɔgɔ wɛrɛw b'u fɛ donc u sɔrɔla ka pour que k'a ko maa mun dɔɔni o ko Russie bɛ yen nɔ ko olu ambassadeur min bɛ Nations Unies na ko o tɛna na ko bɛna a ka dangan bila ka na ko Inde fana bɛna a ka dangan bila ka na u ye yɔrɔ wɛrɛ fana fɔ kan donc u nakun dɔ ye jumɛn ye tuguni u tɛna k'a fɔ k'u bɛna Mali dɛmɛ dɛ u tɛna k'a fɔ k'u bɛna Mali dɛmɛ k'a ka lakana kɔlɔsi dɛ u tɛna ka na Mali dɛmɛ pour que Mali bɛ se ka se terroristes la cogo min na dɛ u tɛna Mali dɛmɛ pour que Mali bɛ se rebelle la cogo min na dɛ u tɛna Mali dɛmɛ pour que an bɛ se k'an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen sa k'a k'an ta ye dɛ ayi k'u bɛna Mali la ko jɛkulu minnu bɛ farafinna tɔgɔ fɔ ko kana olu dɛmɛ olu bɛ fɛ ka gɛrɛndɛ min da Mali kan c'est à dire olu bɛ kana CEDEAO ye ŋaniya minnu ta ni CEDEAO ye décision minnu ta olu nakun ye Mali la ka na CEDEAO dɛmɛ ka o décision appliquer olu nakun ye Mali la ni Union africaine ye décision min ta kɔnɔ mais olu tɛna Mali la ka na Mali yɛrɛ dɛmɛ a b'a dɔn c'est à dire France bɛ to a yɛrɛ ka janfa de la waati quoi u hakilila k'u bɛna kuma dɔw ta ko k'anw bagabaga na ko k'anw lasiran mais u t'u yɛrɛ ka janfa kɔnɔ parce que a bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ ŋaniya u b'o de yira quoi an juguya mun b'u kɔnɔ an ɲɛngoya mun b'u kɔnɔ an hasida mun b'u kɔnɔ n'u y'an sɔrɔ u b'an fagali min kɛ u b'u kɔnɔ u b'u to ka sɛbɛnninw fɛ n'u ka ŋaniyaw tali la u b'o de bɔ ka yira kɛnɛ donc k'u bɛna CEDEAO dɛmɛ u bɛna organiser ani a jɛkulu tɔ minnu bɛ yen ko u bɛna olu dɛmɛ n'olu ye hakilila minnu ta Mali la ka kɛ Mali ye 20 millions d'habitants n'i ye Mali tila saba ye fila o bɛ bamanciw bɛ ka gɛrɛndɛ se olu ma an bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka mɔgɔ min sara mɔgɔ 10,000 kɔ don o don an ka dugu dɔ bɛ attaquer mais Nations Unies tɛna jama wuli ka na Mali dɛmɛ dɛ ayi ko bɛna na CEDEAO na a tɔw de dɛmɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko in kolokolo Mali juguya b'u kɔnɔ ka se niveau min na u tɛ Mali fɛ ka se niveau min na u bɛ Mali détester ka se niveau min na kan donc a b'o yɔrɔ faamu donc k'u bɛna ka na u sinsin kosɛbɛ ko délai min dira transition na ko o transition in kana tɛmɛ o délai kan ko transition kana tɛmɛ o délai kan a laban ye jumɛn ko u bɛna ka na u sinsin fana ko hali n'a ma ɲɛ ko o délai ko n'o tɛna na se ka kɛ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka délai jɔnjɔn d'u ma délai min ni hakili bɛ se ka sɔn a ma ni waati min ni calendrier u ka waati dɔ d'u ma waati min ni hakili bɛ se ka sɔn a ma c'est à dire hali n'a fɔra ko élection tɛna se ka kɛ février kɔnɔna la k'u ka waati dɔ d'u ma ka calendrier dɔ d'u ma u k'a fɔ ko nin waati na fichier électoral u bɛna na kɛ nin waati na nin bɛna kɛ nin waati na nin bɛna kɛ donc hali ni élection tɛna na se ka kɛ février kalo la donc ko u ka waati dɔ d'u ma nin waati na waati min qui est réaliste ni hakili bɛ sɔn a ma ni o ye waati min donc c'est comme si u yɛrɛ depuis u ma na fɔlɔ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw kɔni tigɛra kan hali n'an bɛ kan tigɛ an tɛna jɛ ni élection ye donc maintenant sisan depuis u yɛrɛ ma na fɔlɔ u nakun ye ko kana n jaabi k'an to élection dafɛ dɛ mais ko n'olu nana ko hali ni élection in don ko ni a ma se ka kɛ a waati la sa ko mais ko waati dɔ ka fɔ olu ye waati min ni hakili bɛ sɔn a ma
Donc est-ce que abuka fam c'est-à-dire ni ne be kunnafoniya in kɔnɔna la ni ne be kunnafoniya in kɔnɔna la mais m'a fɔ n ko u bɛna nin de kɛ m'a fɔ n ko nin de kɛra mais n ko nin de bɛ kunnafoni in kɔnɔna la mais n ye profiter ka analyse dɔɔni kɛ quoi parce que fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ peut-être mɔgɔ tɛna na mɔgɔ min kan ka ɲɛfɔ mɔgɔ o ye jumɛn o ye aw ka aw yɛrɛ ɲininka Nations Unies ti wuli deli ka wuli ka taa yala yala mɔgɔ da la n'a bɛ fɛ k'i sanctionner n'a bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ k'i la k'a fɔ k'a bɛna fɔ i fɛ ne ka nin sanctionner ayi conseil de sécurité bɛ yen nɔ u y'u don so kɔnɔ dɔrɔn u bɛ vote kɛ u bɛ élection kɛ n'a sɔrɔ n'u kan ka Mali sanctionner u bɛ Mali sanctionner u b'a bɔ ka da a ma se ka wuli ka na Mali la droit de vote bɛ mɔgɔ 5 minnu bolo olu bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn u b'a fɔ dɔ bɛ comment dirais-je la dɔ bɛ résolution dɔ présenter dɔrɔn u b'a fɔ bon ko Nations Unies ko Mali ka élection kana tɛmɛ nin date kan n'a tɛmɛna nin date kan an bɛ nin k'aw la an bɛ nin k'aw la u b'o résolution ta dɔrɔn u b'o bɔ dɔrɔn u b'o kɛra u b'o publier diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ kalama ma se ka wuli ka na mais mun de la u bɛna wuli ka na parce que aw bɛna faamu o la k'a fɔ ko Nations Unies ka mission tɛ Nations Unies ka mission tɛ France de ka mission don mais a bɛ fɛ ka t'i dogo Nations Unies kɔfɛ parce que France b'a dɔn ni ale ko bi ale fɛ a filɛ journaliste filɛ ka nin kuma min fɔ France b'a dɔn ni a ko k'a bɛn'o kɛ Nations Unies kɔnɔ bi Russie bɛna opposer Chine bɛna opposer donc maintenant a b'a dɔn fana k'a fɔ ko ni ninnu nana ninnu tɛna se ka décision ta ni ninnu segira u tɛna se ka décision ta donc u kɔni bɛna na dɔrɔn ka na bagabagaliw kɛ ka na ese ka n ka jamana ɲɛmɔgɔ bagabaga halisa France bɛ se ka min sɔrɔ an bolo a bɛ se ka bisi k'an lasira an lasira yɛrɛ sinon ninnu nali tɛ se ka fɛn kɛ u tɛ se ka foyi foyi kɛ parce que Nations Unies kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ résolution ta olu bɛ yen Amérique b'o la Russie b'o la Chine b'o la France b'o la Angleterre b'o la ninnu duuru ni kelen bɔ a la k'ale ma sɔn fɛn min ma o tɛ kɛ donc ninnu ka wuli ka n'a ye u ka to yen fɛ a bɛɛ ye kile fu gɔtɔ a tɛ foyi tiɲɛ a tɛ fɛn ɲɛ a tɛ fɛn tiɲɛ déjà Russie y'a yira u la déjà parce que nin kun ye jumɛn ye u ye expert dɔw kun b'u bolo France kun kɛlen don ka expert dɔw ta à travers les Nations Unies ka olu ta k'olu ka Mali kɔlɔsi an kana bi mɔgɔw kan an kana nin kɛ pour que an kana se ka maramafɛn sɔrɔ k'an yɛrɛ défendre a ye donc olu ka mandat kun kan ka renouveler Russie y'o mandat renouveler bali an ka avion nana don min na n'o mandat kun renouveler la nin u kun tɛ nin mission kɛ nin u kun tɛ na ni jama ninnu ye tuguni quoi maintenant comme o de ma se ka kɛ donc foyi t'u bolo bɔda foyi t'u bolo pour que ka Mali sanctionner o bɛ mun kɛ sisan o bɛ taa mission fu organiser mission minnu ni kunkolo t'a la ju t'a la n'a tɛ se ka fɛn dilan a tɛ se ka fɛn tiɲɛ donc u b'olu cɛ ka na ka n'olu kɛ ka mɔgɔw bagabaga n'a ye dɔrɔn donc u ka maliyɛnw lasiran c'est comme si maliyɛnw ja wulilenba don tile filanan k'a kɛ ka maliyɛnw lasiran k'a kɛ i n'a fɔ n'u nana kojuguba dɔ de k'a na k'a sɔrɔ u tɛ se ka foyi kɛ en réalité u tɛ se ka foyi kɛ en réalité a bɛ n'a fɔ ni denmisɛnnin marifa n'i y'a ta k'a ɲɛsin mɔgɔ ma k'a bagabaga n'a n'i ko k'o lamɛn peut-être n'a bɛ yɔrɔ jan fɛ ou bien i ye namasa ta dibi la k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bagabaga n'a ye a ma faamu donc u ka bagabagali fɛn nin ye France ka bagabagali fɛn de ye nin ye France ka comment dirais-je la a ka mɔgɔw lasiran ɲɛ o fɛn de ka Mali lasiran ka maliyɛnw lasiran et puis fana parce que France y'a ye k'a fɔ ko maliyɛnw bɛna bɔ k'a fɔ ko ka transition prolonger donc nin ye fɛɛrɛ ye France fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ko Nations Unies tɛna jɛn ni a ye ko Nations Unies ma sɔn a ma k'a sɔrɔ Nations Unies tɛ dɛ ale France de don parce que France kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ ONU ye France kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ Union européenne ye France kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ Union africaine ye France kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye i b'a dɔn u y'a fɔ yan nɔ ko ni an ma sɔn olu ta ma ko n'an ko Russe bɛ na k'u bɛ diɲɛ bɛɛ wele ka taa ko diɲɛ bɛɛ b'a kɔ don an na comme si ni olu de diɲɛ bɛɛ bon comme Nations Unies ma se ka to France ka bolo ka bila a kan sanctionner comme a tɛna se k'a to France Nations Unies na ka Mali sanctionner bilen a tɛna se k'a to Nations Unies na ka fɛn imposer Mali kan parce que Russie ni Chine bɛ don an n'u ɲɔgɔn cɛ a tɛna se ka élection imposer an kan à travers les Nations Unies a bɛ mun kɛ a bɛ nin façade in dilan donc ka sɔrɔ k'a passer AFP fɛ olu bɛ bɔ k'a fɔ mais aw ka jateminɛ Nations Unies ka mission ɲɛnama jumɛn de bɛ yen nɔ ko Niger ni ɲɛmɔgɔ ninnu dɔ bɛ bila o ɲɛmɔgɔ la est-ce que c'est sérieux c'est pas sérieux mais bagabaga fu de don aw kana siran bagabaga fu de don aw kana siran aw c'est-à-dire an ka to an togo la dɔrɔn tila ka segin ka to an ma communiqué ma journal ye min fɔ ma yɔrɔnin dɔ fɔ aw ye ko hali n'a sɔrɔ sa ko élection tɛna se ka kɛ a waati la ko Mali ɲɛmɔgɔw ka calendrier dɔ d'u ma mais hakili bɛ se ka bɛn c'est-à-dire ko o kɔrɔ ye jumɛn o waatiw ka d'u ma waati min an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ donc ko u ka f'u ɲɛna donc ko o la hali n'a sɔrɔ ni élection tɛna kɛ donc u ka f'u ɲɛna donc u ka segin n'o ye dɔwɛrɛ tɛ u tɛ se ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas à force tout là à capacité tout là mɔgɔ AFP filɛ ne ka minnu fɔ dɛ AFP filɛ ne ka minnu fɔ ko bɛna na a fanga t'u la a foyi t'u la u tɛ se ka foyi kɛ Mali la u tɛ se ka foyi kɛ Mali la m'a fɔ u bɛna nalen m'a fɔ u tɛ na mais comme AFP ko bɛna na nin week-end kɔnɔ c'est comme si sibiri ou bien dimanche ko bɛna nalen mais u tɛ se ka foyi kɛ c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ t'a kɔnɔ France ni Niger de b'a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ ni olu tɛ
Donc olu de bɛna na n'u nana u bɛna taa n'u nana dɛ n'u nana u bɛna taa yala kɛ ka t'u sigi mɔgɔ dɔw fɛ ka kuma ni dɔw kɛ après n'u sɛgɛnna u bɛ tew min u bɛ t'u sigi hôteliw la u bɛ Nations Unies ka wari tiɲɛ minnu nana olu b'a fɛn ta parce que a kana ɲinɛ k'a fɔ ko Niger fana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Niger ils sont les mèches avec la France parce que France ye layidu ta u ye dɔrɔn k'a fɔ ko a bɛna a ka sɔrɔsiw ta yan ka avion ninnu k'a fɔ k'a bɛna t'olu bɛɛ sigi Niger comme ça olu bɛn'u dɛmɛ donc o fana bɛ k'an tɔɔrɔ o bɛ k'an tɔɔrɔ o ye farafinna bɛɛ janfa ka diɲɛ bɛɛ janfa rebelle kɔrɔ min b'olu kunna a ye diɲɛ bɛɛ janfa ka farafinna bɛɛ janfa. Donc Niger ni France Niger ɲɛmɔgɔ n t'a fɔ Niger ɲɛmɔgɔ ni France de bɛ jouer la Mali kɔ kan sisan mais a ka faamu k'a fɔ Niger peuple tɛ parce que le peuple nigérien est avec le Mali. Le peuple nigérien soutient le combat du Mali. Le peuple nigérien soutient le combat du peuple malien et le peuple nigérien nous a montré plusieurs fois. Le peuple nigérien a été avec nous au Burkina, à Pau. Le peuple du Niger a été avec le Mali le 22 septembre ici à Bamako. Ils ont manifesté avec nous, ils sont sortis avec nous, ils nous ont défendus. Mais ce n'est pas le peuple nigérien. C'est les dirigeants corrompus qui sont là, qui sont les mèches avec la France. Nous fait nous pour que nous fait moko ron femme ka fɔ ko Niger jamanadenw tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ jugu minnu kunna France ɲɛmɔgɔ jugu minnu congo kunna walasa ka Niger minɛ k'a di u ma olu de ka baara ye nin donc n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna su in na a ka dɔn k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma nin weekend na fɛn min ye an camarades ye Yɛrɛwolo Debout sur le rempart o bɛ Sikaso ni Ala sɔnna ma sini u bɛ kɛ Sikaso u bɛ samedi fana kɛ an tila meeting ba kan ka kɛ Sikaso stade la fɛn min ye an camarades fila Ben Le Cerveau ani Sidiki Kuyate olu bɛ taa Yɛrɛwolo Debout sur le rempart représenter n'o bɔra la dɔgɔkun nata an bɛna conférence de presse kɛ sini n bɛ a date di aw ma le 29 an bɛna bɔ a bɔli a kɛra wasa ye ka ban parce que rencontre caman bɛ sera mɔgɔ caman nana fara an kan commerçant détaillants nana suguba kɔnɔ mɔgɔw nana association baden de nana minnu yɛrɛ kun ma deli ka taga fara mɔgɔw ka nin fɛn sugu ninnu na c'est la première fois olu ka bɔ an nɔfɛ nin fɛn sugu ninnu na donc on remercie tout le monde an b'a fɔ ko kɛra wasa ye olu wasara ça va continuer aw wulilen ka to a ye Yɛrɛwolo Debout sur le rempart a y'an soutenu nin kɛlɛ na a y'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ Mali ko kɛlɛ de don an ye dɛmɛ dayɛlɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ i bɛ se k'an contacter an ka numéro ni fɛnw di déjà i bɛ se k'an contacter comme ça i bɛ fɛ ka dɛmɛ la an ka sira min kan i bɛ se ka la a kɛra Orange Money a kɛra Western Union a kɛra MoneyGram peu importe i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ k'a kɛ minnu fana ye dɛmɛ kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka financier y'a fɔ k'a fɔ ko dɛmɛ caman nana dɔw ye 5000 ci ka na dɔw ye 2000 ci dɔw ye 5000 ci dɔw ye 4000 ci an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen baraji Mali ko kɛlɛ don n'an bɛ taa an bɛ se mais n'an lara an sara salamu aleykum